गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति तोया ऋषिके सरुदे स्थितेन यथा नियुक्तो तथा करोमि। आत्मज्ञानी आध्यात्मिक प्रेमी दिव्यात्मन समस्त को ये अकिंचनर सश्रद्ध प्रणाम। तो आमे होचंदी मनुष्य आम भितरे एक मन रही। आज आमर आलोचनार विषय होउछि जे मन भितरे शरीर प्रभाव किपरि भाव रे पड़ुछि काहाकू नहीं के बा केउ प्रकार विचार को नहीं के मन शरीर को व्याधिग्रस्त करुछि। समस्ते आमे जानुछंती ए संसार मन पाई ही चली। तेणु कह जाइछि मनर मूले ए जगत ए सारा सृष्टि मन पाई ही चली। तो मन जहाँ चाहूचे शरीर मनर इशारा रे काम करुछि। मन इंद्रिय सहित संयुक्त हुए स्थूल सूक्ष्म संसार ए विषय हमको ज्ञान प्रदान करुछि। संसार आउ शरीर ये दुईटी होचंदी दृश्य। मन प्राण आत्मा ये सब होचंदी अदृश्य। तो ये अदृश्य शक्ति मन किपरि भावरे तार कुविचार द्वारा मन उपरे बा सुविचार द्वारा मन उपरे किपरि भावरे तार प्रभाव पकई चली। एठी गोटे सुंदर पद आमर भागवत कहूछि षड्विकारे नाश जाए शरीर स्वभावटे षड्विकारे नाश जाए शरीर स्वभावटे। ये षड्विकार कहार ये जो छटी विकार ये विकार कहार ये विकार कोठु उत्पन्न होउछे एवं ये शरीर को किपरि भाव रे विनाश करुछे। तो ये षड विकार मनरु ही उत्पन्न होउछे एवं मन को नष्ट कर दउछे। मन को विकृत कर दउछे जार दुष्परिणाम पड़ुछे हमरे ये शरीर उपरे। तो केमिते मनरु जात होई ए विषय गुड़िक ए षड विकार गुड़िक किपरि शरीर को नष्ट करुछंती मन को नष्ट करुछंती मन को विकृत करुछंती गोटे सुंदर मन को असुंदर करुछंती। तो सेति पई कुआ जाइछि मन एव मनुष्याणां कारणं बद्ध मुख्य।
ये मनर विचार रे मन जदि चाहिब ताहले मनुष्य को कैबल्य मुक्ति प्रदान करि परिबो। मन जदि चाहिब मनीष को स्थित प्रज्ञा परिणत करि परिबो। आउ ये मन जदि चाहिब संसार माया मोह बंधन भितर मनुष्य को बांधि रखि परिबो। तो जदि एते सुंदर मन जे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कराई दिए, मोक्ष प्रदान कराए, से मन पुणी केमिति विकृत हुए। तो ये मोर गोटे छोटिया उदाहरण देखंतु। पानी भितर शिउली सृष्टि होछि, पानी भितर शिउली सृष्टि होछि। आउ सेई पानी को मध्य सी संपूर्ण कभर कर दउछि, संपूर्ण आच्छादित कर दउछि, पानी की दूषित कर दउछि। से भली एई मनरु ए विचार गुड़िक सृष्टि होचंती एवं मन को विकृत करुचंती, जार प्रभाव शरीर उपरे पड़ुछि। तो ए षड विकार गुड़िक कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मश्चर्य, ये होची 6टी विकार। ये विकार द्वारा मनुष्य पतन आड़ को जाउछि। कारण मन जदि चाहिब मन को मनुष्य को उत्थान आड़ को नहीं पारिबो, मन जदि चाहिब मनुष्य को पतन आड़ को मध्य नहीं पारिबो। तेणु ये मन उपरे कबीर दासंकर ग्रंथ अभय सागर रे सुंदर लेखाटी देइछन्ति। मन किसे ना प्रफल हे भाए, सुर नर मुनि को बांधन चाए। मन किसे ना प्रबल हे भाए। मनर ये जो सैन्य गुड़िक अछंती ये बहुत बड़ पराक्रमी, बहुत बलशाली। एंक शक्ति ठारू शक्ति आउ कहार नाही। जदि हेतिकी पराक्रमी माने होई न थांते ताहले गोटिए ए जो षड विकार गोटिए विकार होछि मोह। तो अर्जुनंकर जो मोह सृष्टि होइछि, एई मोह को गोटिए मात्र विकार होछि मोह। एई मोह को दूर करिबा पई भगवान श्रीकृष्ण 18 अध्याय गीता रचना करिसेंति। गोटिए मात्र मोह। तो जदि गोटिए मोह को त्याग करिबा माने त्याग करिबा पई अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनिबा को पड़िला, तो एई 6टी जाक विकार को मनुष्य दूर करिबा को हेले ता पई केते साधना आवश्यक, केते तपस्या आवश्यक, केते निष्ठा आवश्यक, केते श्रृंखलित आवश्यक। तेणु मनीष को मुक्ति जदि मनीष मुक्ति कामी हुए, मनीष जदि जो ये संसार को आसीचे, ये परमात्मा ताको जो ये संसार को पठेइचंती, जदि मनुष्य तांकर निर्देश रे बाट चलवा को चाहे तो ताको आप्राण साधना करने को पड़िबो, कठोर साधना करने को पड़िबो, जाको कि ये 6टी जाक विकार को त्याग करने को पड़िबो। तो ये 6टी जाक विकार केवल मनुष्य का शरीर को नष्ट करुची, मनुष्य शरीर को प्रभाव पकाउची ना, ये 6टी जाक विकार कहा को छाड़ीनी। देवता दानव मानव ठारू आरंभ करिकी कहा को ये 6टी जाक विकार छाड़ी नहीं। तो ये 6टी जाक विकार उपरे गोटे पद, देवता हेउ कि दानव यक्ष नर किन्नर, काहारी को केबे छाड़िनी हे षड विकार। ये 6टी जाक विकार कहा को छाड़िनी। देवता मानव दानव यक्ष जहाँ को भी कह समस्त भितर
এই 6ଟି ବିକାର ରହିଛି କ'ଣ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଏହି ଶରୀର ଭୋଗ କରୁଛି। ମନ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛି, ମନର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତ ତେଣୁ ମନକୁ ଜିତିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜିତିବା। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜିତି ଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜିତି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ। ଇଏ ହେଉଛି ଆସିଲା ମଦ, ଇଏ ହେଉଛି ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନକୁ ନ ଜିତିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କେବେ ବି ଜିତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ମନ କି ଜିତ ଜିତ ହେ, ମନ କି ହାର ହାର ହେ। ମନକୁ ଜିତିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜିତିବା ଏବଂ ମନ ପାଖରେ ହାରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ମନ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଉପରେ ମନର ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି, ମନ ଯେଉଁ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛି ତା ଶରୀର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତ ମନ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛି ସିଏ ସୁବିଚାର ହେଉ କିମ୍ବା କୁବିଚାର ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ମନ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇ ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସ୍ରାବ ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସୁବିଚାର ନ ଆସି କୁବିଚାର ଆସିଲା, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତେଜନା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ସ୍ରାବ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଶିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଷଡ଼ ବିକାରେ ନାଶ ଯାଇ ଶରୀର ଶୋଭା ଗୋଟିଏ। ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶରୀରରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି କି, କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ କି, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ମନର ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିଲା, ଏଇ ବିଚାର ସାରା ଶରୀରରେ ଖେଳି ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବକୋଷରେ ଆମର ଖେଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରୁଛି। ଏଠି ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି କହିଲେ, କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ ତା ଜାଣି ନ ପାରଏ। ମଣିଷ ଯାହା କଳ୍ପନା କରେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସଂଯମିତ କରିକି ମନକୁ ଲଗାମ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଯାହାକି ଆମର କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବଦ୍ଧମୋକ୍ଷେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଯଦି ମନ ଚାହିଁବ ବନ୍ଧନରେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଆମେ ଲଗାମ ଦେଇ ମନକୁ ଯେତିକି ସଂଯମିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବା, ତ ସେତିକି ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନିମାନେ
जन्म जन्म तपस्या करिसेंती केवल मन को जानिबा पई। एठी वशिष्ठ रामचंद्र को कहिथिले जे तमे समुद्रर बालिकणा गणी पारिब किंतु मनर विचार को गणिबा सहज सहज कथा नुह। मनुष्य मनरे को प्रकार केतबेले विचार आसे तो तेणु मन को सबुबले शुद्ध विचार शुभ संकल्प द्वारा आच्छादित करने आवश्यक। दिनकर घटना कबीरदास को जड़े व्यक्ति पचारे कबीर तुम्हें प्रभु को दर्शन करिछ? तो कबीरदास कहले मु प्रभु को दर्शन करिनी, मु केवल निजर मन को निर्मल करवा शिखी, निज मन को मु पवित्र करवा शिखी। तो मो मन को मो काम होचे मो मन को मु पवित्र करे, मो मन को मु निर्मल करे, ता व्यतीत मु किसी जाने ना। तो मो मन को निर्मल करने द्वारा भगवान मोते ही देखती, मोते ही जानती एवं भगवान मोते सब बेले देखुंट। मु हूँ भगवान को देखनी, केवल एतिकी जानी जे मो मन को निर्मल करी और मो मन को मु निर्मल करे। तो मोर आज कहिपार विषय जे आम मन को सबुबले आम संयमित श्रृंखलित शुभ संकल्प शुभ विचार शुभ साधना द्वारा मन को लगाम देवा, मन को संयमित और श्रृंखलित करवा, जहाद्वारा कि ये संसार सागर रु आम पारि हवा बहुत सहज होब एवं निजको शांति एवं आनंद प्राप्त होब। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।